Hello mga bro, just for today's ginap is nakaandam na sa tadring dapitan na kay magpanday na sa tadrihan no. Di man sa ta makaingon nga di ta ka maumupantay kay kabal man sa ta magunit og martilyo og kaning lansang. Okay ay mong ganap tay dring dapitan is magkura lagi may diri sa palibot diri sa balay sa kong ate. Kahay ra magkuko makatabang sa kong kuya good ay kay na bese man sa inyong inahan dito sa Pikas Bayan. Dai mao to karon nga time is nakasagad na gyud tawo diri dapitan kay wala man pud koy time diri kay wa may klase akong junakas. Simple ra gud nga koral diri ang dapitan no kay kawayan lang man ang gamiton para di gud manglusot ang mga kugmo diri as kalibutan. Luoy man sa dakong kuya kun di na ko tabangan kay wala man say katumbang siya man isa di ako na lang sa mo sideline diri ang dapita. Say pulosan ni ako ang dakong bukton o dakong lubot kun di na ko ni ilihok. Hoy ba. So gamiton yun nato tang kalawasan nga dagko no naunsa man ka unsa man day kang gipadako kas panda nya karon di ka kamal panday. Nakalipak na day mi diri ang dapita na to si kuya sa nagsumpay na lang sa siya diri ang dapita og human og lipak ba. Init-init gyud diri ang dapita pero wala may problema kana may Miranda nga bugnaw og init-init pud nga pan. Mao din ang mga lipakan nga gigamit namo dito kay para ibutangan namo siya kanang lipak pud nga ikoral pud namo dito sa bungtod sa kalikudan sa balay lang ate ay gakang-am sa nang agi mo res. Samtang nagpahoy mi diri ang dapita nagpasalamat na lang pud sa admin no kana man puy landong-landong nya wala pud magipugos ni ating magtrabaho gyud og put bisan init kaayo. Kay igsuon ra man may base paka kate og maming sugo base kana concern. O diba so nagpahoy jud mi diri ang dapita kay di pud mi gusto ma-head stroke no or ma-heat stroke o sa bitawag ng stroke yun sa diri ang dapita no. Naon sa di ka? Ang among handumani is makaya ra gyud namong duha ni Kuya Sus ko di man di ay makaya gyud pero pasalamat mi no kay naaman poy tubig nga bugnaw kayo nga suporta sa among kauhaw. Kapoy man gyud ning panday ka na nga whole day ka nga nagtrabaho sa construction nya perting initan no. Grabe na kay ingon jud ko hala ka ay kakapoy. Salamat na lang sad ko diri ang dapita no kay naa sa mo ang mother diri ang dapita nga naga-prepare sa mga pagkaon sa mga merienda o sa tanan-tanan na sideline pag gyud di aring dapita mukitiw pa manyaw pag yun. Pero bitaw kay pamilya naman mi diri ang dapita na so magtinamagay na lang mi diri ano wala man tay laing mahimo. Mana mi diri ang dapita no og inom og kaning pahuway no ga-cheka sa min diri dapita kay init man jud kayo ay di gyud madalas akong baw. Maglantaw pa lang ko sa cellphone day hasta na gyud akong lagom malagom pag ginis lubot nako ay kay nanay man kalagom akong lubot para sa kong naong o lagom pag gyud ako nang sabat karon ang ba jay hastang bastusa day. Edwards man kadas gakang am nang agi mo kag gibidli dres daplen ay okay sige na so seriousness na kun diri ang dapitan no. Ingana lang gud kinabuhi ko na kay katabang sa imong pamilya okay ra bili man financially basta kay physically or emotionally okay ra gihapon na siya. At least nakatabang kad sa mas dako pa nang effort nimo dahil kontra sa financial nga tabang gakang aka. So mo na to nag-start na sad mi diri dapita kinilandong naman nagpatindog na si Kuya Dra tapos naghimo na mi og kaning coral inani lang duk-duk kinang may pahuway dinag ko ana ba. Hapon-hapon nagyud mi diri ang dapita naglihok ani no kay gusto namo among likod dili maitom sama sa akong butlo. Simple ra gud nga pagtrabaho gud nya kay kinahanglan magyud nato ni ati manon ug humanon nakitrabaho man nato aw hala birada jay duk-duk dayon anon ingnon kabalo ayon ako lamda day ako gihan kay tabdok-dok na atong banag lantaw huy ba diha da sa tama palagi ko dili kami ang makahuman no kay gipatrabaho na lang ni kuya kay sakpat pod nga nilakaw si kuya sa Davao so gipatrabaho na lang niya sa lain ug nahuman ra man pod aw mo lang to no salamat.